La parola di Dio ci presenta oggi due aspetti essenziali. A palavra de Deus nos apresenta dois aspectos essenciais da fé cristã, da vida cristã: a fé e o serviço. A propósito da fé, são dirigidos ao Senhor dois pedidos especiais. A primeira é aquele do profeta Abacuque, que implora a Deus para que possa intervenir e restabelecer a justiça e a paz que os homens tiraram com violência, com brigas e com guerras. Até quando, Senhor? Ele diz: eu implorarei o teu ajudo e tu não me escutas. Deus respondendo não intervém diretamente, não resolve a situação de modo brusco. Ele não se torna presente com a força, mas ao contrário. Ele convida a esperar com paciência, sem nunca perder a esperança. Principalmente ele destaca a importância da fé. Porque pela sua fé o homem viverá. Assim Deus faz também conosco. Ele não tira os nossos desejos que gostariam de mudar o mundo e os outros de modo súbito. Mas Ele busca, acima de tudo, curar o coração. O teu coração. O coração de cada um de nós. Deus muda o mundo mudando o nosso coração. E isso Ele não pode fazer sem nós. O Senhor deseja de fato que nós abramos a porta do seu coração para que possamos entrar na nossa vida. E essa confiança nele e essa abertura nele é justamente a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Porque quando Deus encontra um coração aberto e confiante, ali Ele pode realizar maravilhas. Bugün bize Mesihçi hayatının iki esas aspektlerini təqdim edir. İman ve hidmet. İman hakkında danışanda Rəbbə iki xüsusi xahiş ünvanlanır. Birincisi, Peyğəmbər Habakuk'un xahişidir. O, insanların zorakılığı, davaları ve mübahiseleri neticesinde məhv edilmiş edaleti ve sülhü berpa etmesi için Allah'dan müdahale etmesini xahiş edir. Ya Rəbb, ne vaxta qədər seni imdada çağıracağım, sen ise eşitmirsən. Allah həmin dəqiqə cavab vererek birbaşa müdahale etmir. Keskin şekilde problemi de hel etmir. Ve eyni zamanda üzünü zorla müvcüda etmir. Eksine, səbirlə gözləməyə və ümidini heç vaxt itirməməyə dəvət edir. Xüsusilə də imanın əhəmiyyətini vurğulayır, çünki insan imanı ilə yaşayacaq. Allah özü də bizimlə belə rəftar edir. O bizim isteklerimize tabe değil. Çünkü biz dünyanı ve başkalarını derhal ve davamlı şekilde değiştirmek isteyirik. Onun ilk məqsədi qəlbimizi sağaltmaktır. O, mənim, senin ve herkesin qəlbinə şəfa vermek isteyir. Allah qəlblərimizi değişəndə dünyanı değişir ve biz olmadan o bunu edebilmez. Rəbb həyatlarımıza daxil olmak isteyir. Buna göre de ürəklərimizin qapılarını açmağımızı arzulayır. Qəlbini ona açmak ve ona etibar etmek məhz iman demektir. Bize dünya üzerinde zafer kazandıran öz imanımızdır. Allah açık ve etibarlı qəlb tapanda orada möcüzələr yaradır.
Ma avere fede, una fede viva. Mas ter fé, ter uma fé viva, não é nada fácil. Ed ecco allora la seconda richiesta. E aqui aparece o segundo pedido. Gli apostoli rivolgono Aquela que no Evangelho os apóstolos dirigem ao Senhor. La fede. Aumenta em nós a fé. È una bella domanda. É um belo pedido. Una preghiera che anche noi potremmo rivolgere. Uma oração que também nós podemos dirigir a Deus a cada dia. Ma la risposta divina é surpreendente. Mas a resposta divina é surpreendente e também neste caso ele muda a pergunta. É Lui que chiede a noi di avere fede. Se tivesseis fé, é Ele que pede a nós para que possamos ter fé, porque a fé é um dom de Deus e sempre vai pedida, vai cultivada da nossa parte. Não é uma força mágica que desce do céu. Não é um dom que se recebe de uma vez para sempre. E nem mesmo é um superpoder que serve para resolver os problemas da vida. Porque uma fé útil para satisfazer as nossas necessidades seria uma fé egoísta. Toda ela centrada sobre nós. A fé não vai confundida com o estar bem ou com sentir-se bem ou então com ser consolado na alma, porque nós temos um pouco de paz no coração. A fé é o fio de ouro que nos liga ao Senhor. A pura alegria de estar com Ele e de estar unido a Ele é o dom que vale para toda a vida. E também porta fruto se nós fazermos a nossa parte. Buna göre de ikinci Kayiş'in yeri görünür. İncil'de hevariler Rebbe değirler. İmanımızı artır. Bu her gün Allah'a müraciat edebileceğimiz güzel bir hayiş ve bir duadır. Allah'ın cevabı ise bizi tecrübelendirebilir. Eğer imanınız olsaydı, o bizden iman talep edir. İman Allah'ın hediyesidir ve biz onu hemişe aktarmalı, Rab'den hayiş etmeliyiz. İman bizim tarafımızdan büyütülmelidir. Aynı zamanda iman ne göğden inmiş sihirli bir güç, ne bir defa ve hemişelik için verilmiş bir kabiliyet, ne de hayat problemlerini hal eden süper güç değil. İhtiyaçlarımızı temin eden bir iman, özümüze istikametlendirilmiş ve egoist bir iman olardı. İmanı yaxşı bir hisle veya yüreğimizde biraz sül his etmekle karıştırmak olmaz. İman, bizi Rabbimizle bağlayan güzel bir ip kimi olmalıdır. İman, Rab'le birlikte olmaktan yaranan sevinçtir. İman, bütün hayatımızın değerine beraber olan bir hediyedir. Eğer onu yaşamaya çalışsak, o behrelenir. Qual è la nostra parte? Qual é a nossa parte? Ci fa comprendere che è il servizio. Jesus nos faz compreender que é o serviço. No Evangelho, de fato, Jesus faz logo seguir palavras sobre a potência da fé ligadas com aquela do serviço. Fé e serviço não podem ser separadas. Ao contrário, elas estão estreitamente coligadas, ligadas entre si.
Para explicar-me, eu gostaria de utilizar uma imagem que é muito familiar para vocês. Aquela de um belo tapete. I vostri tappeti sono delle vere opere d'arte. Os vossos tapetes são verdadeiras obras de arte, provém de uma história antiquíssima. Também a vida cristã de cada um de nós vem de longe. É um dom que nós recebemos da igreja e que provém do coração de Deus, nosso Pai, o qual deseja fazer de cada um de nós uma obra de arte, uma obra-prima da criação e da história. Cada tapete, vós sabeis muito bem, vai de acordo com a estrutura e juntamente com aquilo que é feito, torna-se uma obra harmoniosa. Assim é também para a vida cristã. Assim é também com a vida cristã. Cada dia vai pacientemente tecida, fazendo com que haja uma trama bem definida, essa da fé e do serviço. Quando a fé ela se une ao serviço, o coração se mantém aberto e jovem e se dilata para fazer o bem. Agora, por isso a fé, como diz Jesus no Evangelho, torna-se potente, faz maravilhas. Se caminha sobre aquela estrada, então ela se torna madura e torna-se forte, com a condição de que permaneça sempre unida ao serviço. Hidmet etmek demektir. O bize İncil'de deyir ki, hidmet imanın gücüdür. İman ve hidmeti ayırmak mümkün değil. Onlar birbiri ile düğün kimi sık bağlıdır. Bunu size izah etmek için bir misal çekerdim. Güzel bir halçanı tesevvür edek. Sizin halçalarınız asıl ince senet eserleridir. Bu ince senet sizin çok gedim tarihinizden gelir. Eyni ile her birinizin Mesihçi hayatları da derinlerden gelir. Biz onu kilisede atamız olan Rabbin gelbinden gelen bir hediye kimi aldık. Allah ister ki bizden herkes yaratılışın ve tarihin zirvesi olsun. Siz yaxşı bilirsiniz ki her bir halçanı toxumak için eriş ve arğaç iplikleri lazımdır. Yalnız böyle strukturda olan bir halça güzel ahenkli ve mühkem olur. Mesihçi hayatı da eyni ile bu cürdür. Her gün sabırla dokunmalıdır. Bizde eriş ve arğaç iplerini ilmelerle birbirine mühkemletmeliyik. İman eriş, hidmet ise arğaç ipliği kimidir. İmanla hidmet düğünlenen zaman gelip açık ve teravetli kalarak hayırxahlıqla her gün daha çok genişlenir. Mesih İncil'de dediği kimi iman güçlenir ve mucizelere vesile olur. İman hidmetle vehdette olanda ilerleyir, yetişir ve mühkemlenir. Ma che cosa è il servizio? Mas o que é o serviço? Possiamo pensare che consista solo nell'essere lì ai propri doveri. Nós podemos pensar que consiste somente em estar ali nos nossos deveres e fazer algumas obras boas. Mas para Jesus é algo mais, é muito mais do que isso. E o Evangelho de hoje, ele nos pede também com palavras muito fortes, radicais, uma disponibilidade total, uma vida plena de disposição, sem cálculos e tem também
colocar muitas desculpas. Mas por que Jesus é tão exigente? Porque Jesus nos ama desse modo, fazendo-se nosso servo em todos os momentos. Ele que veio para servir e dar a própria vida. E isso acontece cada vez que nós celebramos a Eucaristia. O Senhor vem em nosso meio e naquilo que nós podemos ajudar e servir e amar, é sempre Ele que nos precede, servindo-nos, amando-nos mais do que nós imaginamos e merecemos. Ele nos dá a sua própria vida e nos convida a imitá-lo, dizendo: se alguém quiser me servir, segue-me. Por isso, nós não somos chamados para servir para ter uma recompensa, mas para imitar Deus, que se fez servo por nosso amor. E não somos chamados a servir de vez em quando, mas para viver servindo. O serviço, portanto, é um estilo de vida. E mais que isso, resume em si todo o estilo de vida cristão. Servir a Deus na adoração e na oração. Em ser abertos e disponíveis. Em amar concretamente o próximo para dedicar-se com vontade para o bem comum. Bəzən düşünürük ki, xidmət öz öhdəklərinə cavabdeh olmaq və hansısa bir xeyr iş tutmaq deməkdir. İsa üçün isə xidmətin mənası daha genişdir. Bugünkü müjdədə o çox güclü, radikal sözləri ilə mənfəət güdmədən bütün həyatımızı ona həsr etməyimizi tələb edir. Bəs niyə o bu qədər tələbkardır? Çünki o bizi belə sevdi. Özü xidmət etməsi və çoxlarını satın almaq üçün öz canını fidyə versin deyə gələrək, özünü sona qədər bizim xidmətçimiz etdi. Buna hər qeyd etdiyimiz Evxaristiya zamanı yenidən şahid oluruq. Rəbb aramızda olur. Biz ona xidmət və sevgimizi təklif edə bilərik. Amma bizim təsəvvür edə biləcəyimizdən və layiq olduğumuzdan daha çox bizi sevən və bizə xidmət edən odur. O bizə öz həyatını verərək deyir: kim mənə xidmət etmək istəsə, ardımca gəlsin. Bunu deyərkən, o bizi onun yolunu izləməyə dəvət edir. Biz xidmətə mükafat almaq üçün deyil, bizi sevdiyinə görə özünü bizə xidmətçi edən Allah'ı izləmək üçün çağırıldıq. Biz müəyyən bir müddət xidmət etməyə deyil, xidmət edərək yaşamağa çağırıldıq. Deməli, xidmət əslində həyat tərzidir. Daha doğrusu, xidmət Məsihçi həyatının tam xülasəsidir. Yəni, Rəbbə ibadət və ya dua şəklində xidmət etmək, gerçək əməllərlə bir qonşunu sevmək üçün hər zaman hazır olmaq, yaxud da ümumi xeyirxahlıq üçün həvəslə işləməkdir. Non mancano anche per i credenti le tentazioni. Não faltam, portanto, também para os fiéis as tentações que distanciam do estilo de serviço e pode tornar a vida inservível. Onde não existe serviço, a vida é inservível. Aqui também nós podemos evidenciar duas.
Uma é aquela de deixar o nosso coração morno. Um coração morno, ele se fecha numa vida preguiçosa, que sufoca o fogo do amor. Um cuore tiepido si chiude in una vita. Um coração morno se fecha numa vida que sofre com a preguiça e apaga, o sufoca, melhor dizendo, o fogo do amor. As pessoas são aquelas pessoas que fazem aquilo que é cômodo e desse modo eles nunca estão contentes. Pouco a pouco eles começam por se contentar com uma vida medíocre. Aquele que é morno reserve a Deus percentuais do próprio tempo e do próprio coração, sem jamais exagerar. Ao contrário, ele sempre procura economizar. Por isso a sua vida torna-se sem gosto. Que era veramente buono, ma che quando si raffredda non si può più bere. E é mais ou menos como um chá que é muito bom, mas que quando ele esfria não dá mais para tomar. Olhando o exemplo daqueles que nos precederam na fé, vocês não deixarão deixar o seu coração adormecer. Toda a igreja vos olha com simpatia. Vocês são um pequeno rebanho, muito precioso aos olhos de Deus. Biz indi onlardan ikisi hakkında danışacağız. Birincisi odur ki, gelbinin soyumasına izin verirsen. Durğun gelb bizi tembel hayata bağlayır ve mehebet alovu get-gede sönmeye başlayır. Gelbi durğun olan insanlar öz rahatlıklarını temin etmek için yaşayırlar. Bu rahatlık isteği ise hiç vaxt bitip tükenmir ve böyle bir insan hemişe narazı kalır. Böylelikle hayat da tedricen neytralaşır. Gelbi durğun olan insan Allah'a ve başkalarına öz gelbinden ve vaktinden yalnız bir neçe faiz ayırar. O hiç vaxt daha çok vermez. Eksine hemişe genayet etmeye çalışır. Böylelikle onun hayatı soyuk çay kimi lezzetini itirer. Ben eminim ki siz evvelki imanlıların numunevi hayatlarına bakarak kalplerinizin soyumasına imkan vermeyeceksiniz. Bütün kilise size hususi rağbet ile bakarak sizi heveslendirir. Allah'ın gözünde küçük ama kıymetli bir sürüsünüz. C'è una seconda tentazione nella quale si può cadere non perché si è passivo. Existe uma segunda tentação que se pode cair não porque se é passivo, mas porque se é muito ativo. Aquela de pensar como patrão, de fazer as coisas somente para ganhar crédito e para se tornar alguém famoso. Assim o serviço torna-se um meio e não um fim, porque o fim se tornou o prestígio. Depois vem o poder, depois vem a vontade de ser grande. Entre vocês, porém, Jesus lembra a todos nós, não é assim. Mas aquele que quer se tornar grande entre vocês, seja o vosso servidor. Così si edifica e si abbellisce la Chiesa. É assim que se constrói e se embeleza a igreja. Eu retomo a imagem do tapete, aplicando a vossa bela comunidade. Cada um de vós é como um precioso fio de seda
mas somente se estiver bem entrançado entre vocês, os diversos fios compõem uma bela composição. Sozinhos não servem para nada. Fiquem sempre unidos, vivendo humildemente na caridade e na alegria. O Senhor que cria a harmonia nas diferenças, Ele vos abençoará. İkinci sınaq isə bəzən imanlıların çox aktiv fəaliyyət göstərmələri olur. Onların niyeti sahip olmaq, başqalarının gözündə büyük görünmək, şöhrət qazanmaq olur. Beləliklə, xidmət sadəcə bir vasitədir. Çünki büyük olmaq arzusu əvvəlcə yüksəliş, sonra məqsəd və sonra iqtidar sahibliyinə çevrilir. Məsih isə bizə deyir, siz belə olmayın. Aranızda en büyük olan en küçük kimi olsun ve rehberlik eden hizmetçi kimi olsun. Kilise bu cür dikilir ve güzelleştirilir. Bugün burada toplanan imanlıların cemiyeti hakkında danışmak için yine de halça misalına kaydıram. Sizin her biriniz güzel bir ipek sap kimisiniz. Ama yalnız birbiriniz ile düğünlenseniz güzel bir halça olacaksınız. Tek olduğunda ise hiç ne alınmaz. Hemişe sevgi ve sevinci tevazukar şekilde yaşayarak bir olun. Farklılıklardan harmonia yaradan Rab sizi koruyacak. Que a intercessão da Virgem Imaculada nos ajude e dos santos em particular Santa Teresa de Calcutá, em cujos frutos de fé e de serviço estão no meio de vós. Nós vamos acolher algumas de suas esplêndidas palavras que resumem a mensagem de hoje. E diz assim: o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, o fruto do serviço é a paz. Meryem ananın ve müqəddəslərin duaları Rəbbimizə ucalaraq bizə yar olsun. Xüsusilə müqəddəs Kalkutalı Tereza ananın iman ve hizmet bəhrələrine aranızda rast gelirsiniz. Onun güzel sözleri bugünkü mövzumuzu vurgulayır. İmanın bəhrəsi məhəbbət, məhəbbətin bəhrəsi xidmət, xidmətin bəhrəsi isə sülhdür. Esta